so much I'm like this, I'm energy pump, 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 pump. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, oh. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, young lady, before you blow your 21st birthday candle, I'd like you to close your eyes as well and make a wish. Ready na siya mag-blow. Ano na nag-blow? Ito pa ka na birthday girl. Now, officially, it's ready. Wow! Mas naman pa kami na Happy birthday sa duha ka celebrant na numero sa 18, happy birthday sa 21, as kang birthday happy na birthday pa. O niya, magpasalamat ang ilang birthday na tunong sa ilang adlaw na taon. Salamat, salamat. I'm under contract with Viva, so I cannot sing a local song. And I'm gonna dedicate this foreign song to our celebrants. Hit it!
inyong Matupik mong duha. Ako ginuko. Maumod mo. O, ikaw una, then ikaw last. Okay. Hello everyone. Even though last week pa akong birthday, so thank you kayo pag-attend sa karon nga celebration. Hopefully ang sa mga nainom, makauli pa mo sa inyong mga balay. Game mo, wala to. Thank you, nakataw mo. Hi guys! May gabi ninyo. Hopefully nga na enjoy na ninyo ang gabi karon. O ako sa'yo. Thank you kayo sa inyong pag-ari. Na-appreciate among tanan kay ni gahoyon jud mo time para diri sa among event. Boro to guys. Thank you. Kung mo kanta mag-message. Tulasandad siyang tara. Para Kung kaya Ikay mga tagong message yung mga simba. Salamat po. Yeah, you should say thank you sa iyong parents. Okay, go. ayun na, music ko yan kaya makahilak ko. So, thank you to my parents. Ug sa akong loving sisters, ana siya. Thank you to my parents who made this event possible. Thank you kayo sa inyong effort nga makuha jud nga event. Na-appreciate jud ako maayo ang inyong pagkuha ni nga event. Thank you sa pagsabot sa akong pagkabadlongon. Pagkabadlong gihapon ko. I love you. Sorry sa akong pagkabadlongon pero inana jud ko. Sa akong SK fam, sige. Thank you sa inyong pag-ari. Na-appreciate mo. Mura na, guys. Bye. Thank you sa mga nakatag o gift and everything. Bisa ko mo ni hatag, thank you gihapon kinari mo. So sa akong side, since so actually 3 years ago ko ni 18 and that was during the pandemic and then actually like okay na to dyan kay kung wala yung celebration akong birthday and then di pa dahil na nila sa akong parents na dapat idungan sa iyang birthday ka mag-celebrate dyan kung karong ba Mura to guys, thank you! Okay, before you take your seats, pabiling sa mo din. Ano sa mga girls? Atong pakpakan ng birthday, girls. So, na-appreciate especially yun sa nag-celebrate sa 18th birthday sa Layang Legality and of course, the one who celebrated her 21st birthday. Just a piece of advice from Barbie, dili lalim nga magtigom o mugasto para sa usa ka selebrasyon. Knowing na it's not dili ta gasto og like 5,000 lang, 10,000 lang, but of course more than that. So appreciate na to ang parents. Today we celebrate your birthday, but of course today we honor your parents as well. So whatever it is nga maabot ninyo sa inyong kinabuhi, again, honor your parents, ayaw kalindi inyong ginikanan, baliki sila, ayaw sila pasanti. Okay? Before I end the party, as a way of honoring the parents, pinay gamay siya. I wanna sing a song. Last na lang yun siya. This is popularized by Regine Velasquez.
I'm gonna do this para sa mga kugihan, mapinanggaon o mapagmahal ng ginikanan. Dili lang sila si Mr. and Mrs. Litang, but of course sa tanang parents diri. Ipakpak lang, hinay nyo kamot. 1, 2, 1, 2, 3, and 5 little monkeys on the donkey. Mama called the doctor and the doctor said, pagbilang ko 3, nakatago na kayo. Kayo po na nakaupo, subukan yung tumayo. I wanna be a tutu, be a twinkle star. How, di Carabao, di Batute. Meow. Naluya man ang gilingan. This is Barbie again, dear. Happy birthday to the both of you. Nawa ang usa. It is an honor to have hosted your celebration. It is an honor and privilege. Daghang salamat, and to the parents, thank you. Nalingaw na ba ang tanan? Yes! Sa mga nalingaw lang din mga kaya sa kinabuhi, panghatag yung taon mo, sir. Happy sa kayo, diba? Hindi lang balik na niya. This is Barbie na nagsasabing ang tunay na pag-ibig ay hindi hinihintay, hindi hinahanap, at mas lalong hindi kusang dumarating dahil ito ay inaagaw. Mayong gabi. And guys, do not forget to brush your teeth before you sleep tonight. Okay? I love you, Lalay. Syempre ka sa akin mamaya. Let's party and happy birthday, Shifra and Sean! Music DJ! Picture, guys! Can you request a birthday